मौदूर हल्की फल्की गुफ्तगू स्मॉल टॉक, मुफीद जमले और एक छोटा मुकालमा। दोहराएं। हाय, आप कैसे हैं? हाय, wie geht es dir? हाय, wie geht es dir? सुने और दोहराएं। आपसे मिलकर खुशी हुई। Freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich, dich kennenzulernen. दोहराएं। आज मौसम अच्छा है ना? Schönes Wetter heute, oder? Schönes Wetter heute, oder? मुकालमा सुने। हाय, सुबह बखैर। Hi, guten Morgen. Hi, guten Morgen. सुबह बखैर, आज आप कैसे हैं? Guten Morgen, wie geht es dir heute? Guten Morgen, wie geht es dir heute? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। और आप? Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut, danke. Und dir? मैं भी ठीक हूँ, आज मौसम अच्छा है ना? Mir geht es auch gut. Schönes Wetter heute, oder? Mir geht es auch gut. Schönes Wetter heute, oder?